ni matabang kaparego na ni bataan ni Papi. Nagtatampo gid si bata ni Mama Lisa. Grabe og tampo ni Papi. Nagtatampo gid ka anak. Di na gid ka mamansin ako anak. Nabasa pa kay ka anak bago kang ligo nak. Moray imo, sayo na nang kagiligong Mama Lisa. Dili, wala ka sabi. Ala, di gyud oy. Lay down. Ala, di gyud oy. Nanlood gid ka na? Usa naman ni oy? Wa man guna ka sabi igod. Taon, ay wala ka sabi. Kiss mama lang. Lay down. Papirigod gini mo anak. Unsa man ni oh? Unsa man na? Wala yo kasabing mama oy. Wala kasabing mama oy. Wa man guna kasabi igod. Wala kasabi oy. Pinangga man guna. Anak lang gid ka sa sahog anak. Ha? Wala. Lay. Mayo ha gini mo na kinanlood gid ka nako na. Wa mo ka kasabi igod. Ni anak ra mo ko na ni maho ka. Wala. Lay down na lang mama. Kiss mama bi. Kiss. Bliss mama. Taga santo. O bay ka bliss ka ganina kay nanluod ka anak. Bliss again. Taga santo. Kalayan sa Ginoo ang batang gwapo. Luuran. Luuran kay ni Papi oy. Magawas ka? Magawas ka balik? Para mauga na imong kuan, imong balhibo. Ito kas tindahan. Maadto kas tindahan anak. Say good morning to your viewers. Na hello guys, hindi na po ako nagtatampo guys ha. Pinangga ba akong Mama Lisa guys. Say good morning anak. Say good morning to your viewers. Sige na. Na guys, good morning guys. Happy weekend. Nagtatampo akong Mama Lisa guys, pero ngayon guys hindi na po guys. Oh wala. Artistahon sa gini mo na kay. Ha? Wala oy. Wa man ka kasabi go. Wala. Pinangga man na. Wa di ka makausutan. Wa man naglibod isda si Kuya Homer nimo. Naghila ka bata. Naghila ka? Naghila ka? Ayong hilak anak. Ha? Wala man ako sabi. Wala man ako sabi go. Pinangga ba yan ng mama? Pinangga na oy. Wala. Love mama. Mama. Love ko ni mo mama. Wa man guni ka sabi igod giligo ra man gud ni para mahumot og balik. Wa ni ka sabi oy. Kapinangga ani. Love kay ning Mama Lisa oy. Pinaka-love ni nga bata. Love ni oy. Oy makasama ka love ani bata oy. Say thank you to your viewers na. Mag-say thank you ka. Na guys, thank you for always watching. Thank you for always supporting our videos ni Mama Lisa. Wa na ko nagtatampo guys. Ingon ni Papi guys. Kapinangga gini mo na kay. Yan po guys. Thank you for watching guys. Happy weekend. So July 26, 2025 ang date ngayon. Araw ng Sabado. So ito lang po muna ang update ni Papi. Ato kas tindahan? Ha? Say thank you and bye-bye.